هضرنا على البيك بارت تاع السوشيال ميديا. غادي نهضروا على كي نقول شركه ولا جا عندكم اليوم واحد دخل وقال لكم ديروا لي بريزونس اون لين sans donner de détails. Qu'est-ce qu'une présence en ligne تاع اي شركه؟ 5 ولا on va dire 4 بلايص اللي لازم تكون فيهم شركه اون لين. اول حاجه سي جوجل ماي بيزنس. اوكي جوجل ماي بيزنس سي لا فيش ديدونتيتي دو جوجل. سي ان اسباس اللي تدخل فيه تماركي لونتربريز تاعك. Avant c'était juste les entreprises qui avaient un local. Aujourd'hui, même si tu n'as pas un local, tu peux inscrire ton entreprise sur Google My Business. OK? Alors Google My Business c'est important parce que la plupart 90% des recherches en ligne sont à travers Google. Donc الناس مازال عندها الريفلكس الاول Google. Et même si tu n'as pas un site web, donc si واحد يتابي on va dire تعلم بلا حدود في Google, donc il aura اول résultat c'est ta fiche d'identité. La fiche اللي نخدموها في Google My Business فيها كاع لي ديتاي اللي نقدر نسحقهم pour une entreprise. Les photos, le nom d'entreprise, وين جايين, les services, numéro de téléphone. Donc اي information يقدر يسحقها un utilisateur غادي يلقاها في ta fiche Google. De plus, Google a hérité de développer في Google My Business تاعها. زادت même vous pouvez poster كيما Facebook, vous pouvez poster de l'actualité, d'accord? Et de plus, c'est comme les avis clients qui sont très importants. Donc, et tout, elle vous laisse des avis clients. Hadi awal présence Google My Business. Elle est gratuite, elle est facile à mettre en place et c'est sur Google. Qui ne veut pas être, je connais my brèche, un des présents sur Google. Ok. Second point, c'est le site web. D'accord. Le site web, c'est haja. Je vous l'oublie, muhimma. Petite question. Allez, c'est important d'avoir un site web. عندي باج فيسبوك وكاع و تو فا بيان وعندي انستغرام يس اوكي كاين حاجه كي بلو فور انكور اوكي صح ميم افيك اون باج فيسبوك غادي يكون بروفيسيونيل اوكي صح البوين بروفيسيونيل 100% معك باسكو تدخل عند شركه وتوري لها السيت ويب تاعك توري لها باج تاعك فيسبوك ماشي كيف كيف سي حاجه كاع واحده اخرى اوكي سي فري لو بوين بروفيسيونيل يتوشيه بزاف لو سيت ويب كاين حاجه بلو فور سوري d'éloigner la concurrence, ok. Yes, oui. Confiance plus, ok, ça c'est un peu, il rejoint le professionnalisme. Ok. Donc les services تاعك, les produits, etc. Ouais. Fait des meilleurs. Exact, et ça c'est très important. Surtout que Google Analytics c'est rien à voir avec les statistiques de Facebook, Instagram et tout, donc c'est حاجة كاع وحدة أخرى. Mais le point اللي باين وسهل وما فوتش عليه كاع c'est que pardon tu peux effectuer des achats même sur Facebook on peut effectuer ces achats. Oui, même sur Facebook à travers Facebook, Instagram Shop. Sorry. Pardon? OK, ça c'est aussi important. Ok, ça rejoint l'idée de ça, c'est des produits, services, كاع لي بوين قلتهم 100% d'accord وسي important. Mais الحاجة اللي اوكي هذه نزيد نقربكم شوية. Est-ce que la Facebook, si Facebook aujourd'hui décide d'arrêter, كي درنا le site web c'est votre priorité, c'est votre propriété pardon. ملكك, d'accord? C'est تاعك. Il est hébergé parce que باش نتفاهموا السيت ماهوش في جوجل راه hébergé. الناس تدخل في جوجل même تدخل بان اوتر موتور دو ريشيرش غادي تلقاك. سي جوست حنا نستعملوا جوجل بزاف كنهضروا بجوجل. جوجل سي ان موتور دو ريشيرش كيما كاع لي موتور دو ريشيرش الاخرين. مي لو سيت ويب تاعك انت il est hébergé تبلع جوجل تhébergيه hébergé يدخلوا له موتور دو ريشيرش واحد اخر. بصح الا كان فيسبوك ديسيد دو فيرمي ولا انستغرام ديسيد دو فيرمي كلش راح. دونك الحاجه اللي كاع اللي قلتوهم سي اوكي سي تري امبورطون مي لو بوين لو بلوس امبورطون سي كو سي فوتر propriété ملكم لو سيت ويب تاع لونتربريز اوكي ميم سي تبلع ملكها. Troisième présence c'est social media. OK, c'est être présent sur social media, les différentes plateformes. Petite question d'okhra, est-ce qu'il y a comme une différence entre médias sociaux ou réseaux sociaux? Réseaux sociaux haja, médias sociaux haja. OK, tout simplement les médias sociaux, les نعيطوا لهم social media en anglais, ils aiment بزاف صوالح من بينهم les réseaux sociaux.
ok, donc يلموا les blogs, les wikis كيما Wikipédia, les FAQ collaboratifs, les foires aux questions. شتو خطرات يحبس لك تليفون اي تدخل باغ اكزومبل تقول لهم بروبليم دو باتري تلقى كومون سا مارش بونس سموه كاين سيت كومون سا مارش دوك تلقى الناس مبوزين كيسيون والناس مجاوبين هادوك سي دي سوشيال ميديا هذيك ثاني سوشيال ميديا اوكي دونك et les réseaux sociaux, c'est vrai qu'huma يدوا la grande partie, c'est pour ça qu'on confond souvent بيناتهم. En anglais, c'est social networks pour réseaux sociaux et social media pour médias sociaux. Les réseaux sociaux, مهمتهم, c'est de créer un réseau, ok, de créer un réseau et de partager des médias.